Yes, Lord, we welcome you tonight, Lord God. Hallelujah. Dalayan ka, O Diyos. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pag-aigog pagsimba, ibayaw nga itong mga kamot. Yes, Lord. Mulukso, mulukso, musaya, musingit o maghugiya, balaan ng laigon na Diyos. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pag-aigog pagsimba, ibayaw ang atong damo. Mulukso, mulukso, musaya, musingit o maghugiya, balaan gamhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, daigon ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. Yes, Lord. O Diyos yung hangtod sa kahangturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. Hallelujah. Yes, Lord, ikaw ginawang pagkadaigon, Lord God, hangtod sa katapusan, Lord. We praise you, Lord God. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pag-aigog pagsimba, ibayaw ang atong mga kamot. Yes, Lord, hallelujah. Mulukso, musayaw, musingit o maghugiyaw, balaan dalayo na Diyos. Yes, Lord, daigon ko ikaw, ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. Yes, Lord, O Diyos, kuway ka, O Diyos, kuway ka usapan, hangtod sa kahangturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. Daigon ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan. Yes, Lord, ikaw ginang labing gamhanan sa tanan, Lord God. Matukoy ka sa among pagsimba, Lord. Yes, Lord. O Diyos, maway ka usapan, hangtod sa kahangturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. Daigon ko ikaw, suway katapusan. Daigon ko ikaw, suway katapusan. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, we welcome you tonight, Lord God. Yes, Lord, salamat, Lord, sa kamaayos mo kinabuhi. Yes, Lord, hallelujah. Yes, mapadayon ka mga Isus, sa pagdayon niya sa itong music. Ato siyang pagkasimbahon sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok natong kusog. Hallelujah. Dada kami, Lord, kung asa ka na dapit, Lord God Jesus. Kung asa ka nga anaa, Lord God. Hallelujah. Dada ko, Ginoo, sa dapit nga anak ka, sa imong tila.
Gusto ko nga kauban ka sa matagal lang. Gusto ko nga kauban ka. Yes, Lord. Sa matagal ka sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, yes, Lord, kanunay gitinguhan. Ning akong buhat ka man. Yes, Lord, kay ikaw na gitulong hangin na ang hangin na mo ginhawa na. Ikaw nga mo ang kusog, Lord God. Ikaw ang amo ang gugma, Lord God. Ikaw ang tanan, Lord Jesus. Ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord. Ikaw gyud ang tanan, sa matagal lang. Gusto ko nga kauban ka. Sa matagal sa matalakaw sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Ning akong buhat ikaw man. Ang hangin na giginhawa. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanan. Yes, Lord. Kay ikaw man, ang hangin gitinguhan. Yes, Lord. Ikaw ang amo ang kanunay gitinguhan, Lord. Sa mga dunghan, Lord. Ikaw man. Yes, Lord. Hiluy ang amo mga kasing-kasing, Lord. Daghan kayong salamat, Lord, sa hangin kay gihatag ka namo, Lord. Ikaw amo ang gugma, Lord. Ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Ning akong buhat ikaw man. Ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord. Ikaw gyud, Lord God, ang sinugdan ning tanan, Lord God Jesus. Ikaw ang Alpha, Lord God, ug ang Omega, Lord God Jesus. Hallelujah. Amo kang ginapataas, Lord, sa mong kinabuhi, Lord God Jesus. Hallelujah. Daghan kay salamat, Lord, sa imong pagkabuutan, Lord God, sa imong pagpangga ka namo, Lord God. Hallelujah. Bless us, Lord God. Daghan kay salamat, Lord, sa mga kalag nga anaa diri akaran, Lord God, nga misimba dira kanimo. Nga wala gyud nakalimot sa pagsimba dira kanimo. Lord, pasaylo ami sa mga kalapasan dira kanimo. Sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, sa matag adlaw na mo ginabuhat, Lord God, nga makasala mi dira kanimo, Lord. Pasaylo
pagkasayloan mi Lord God. Among ihatag dira kanimo ang tanan Lord God Jesus. Isalig na mo dira tanan kanimo Lord. Ang tanan Lord God, among mga kaguol Lord God. Ang nasa mga kasing-kasing Lord God Jesus. Ikaw na ang bahala sa tanan Lord God. Hinluya mong kasing-kasing Lord God. Ikaibig kasing-kasing Lord God nga malipayon Lord God. Masinapdanon Lord God Jesus. Hallelujah. Palakpakan na tatong buhing Diyos mga igsoon. Yan yun ako tanan sa paglingkod. Ako magabasa sa pulong sa Diyos na makita sa Panultihon, Kapitulo 3, versikulo 9, hangtod sa 10. Tahura ang Ginoo pinagi sa imong bahandi o sa unang mga bunga sa tanan mong abot. Unya mapuno ang imong mga kamalig sa kadagaya ug ang imong puganan mag-awas sa bagong bino. Kung atong unahon ang Ginoo og tahuron siya sa tanan, siya mohatag og panalangin nga sobra pa sa atong giampo, sa atong gipangayo ug sa atong lauman kay ang atong Dios gamahanan ug labaw sa tanang butang. Ang Dios magapanalangin sa imong pulong. Amen. Nung maigsoon, atong andamon atong mga halad, no? Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon kang Diyos, musalikan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoong Dios, nagapasalamat kami niining kwarta nga gibalik sa imong katawhan diha kanimo agi og pasidungog ug pagpasalamat nga na kanimo sa pabor na imong gipakita sa matag usa kanamo. I-bless kini nga kwarta nga kini Ginoo magamit gyud para sa imong kahimayaan. I-bless usab nimo kining imong mga katawhan pinaagi sa pagpanalangin sa mga tinubdan sa ilahang mga panginabuhian. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Una ta mamalandong sa pulong sa Ginoo. Mag-aadto sa ta sa tuang mga alampuanan, no? So this time ato ang i-pray sa Ginoo ang ato ang mga personal na mga problema o mga problema sa pamilya, no? Kining ato ang mga nasinatian nga kanang nasinatian nimo kung unsa man na siya nga problema, kawaladon, balatian o kining relationship dira sa panimalay. I-pray na siya. And then of course, pasalamati po ang Ginoo sa iyahang pabor na gihimo sa imuha. Kay sige ra ta pray sa Ginoo. Unya basing gitubag na ta sa atong gipangayo, nya wa ta ka pasalamat sa Ginoo. Kay matag prayer meeting, naga-pray gid ta sa ato ang mga personal na mga problema o family na problema. Pero wala ta nakapasalamat sa Ginoo kung gitubag pa ta niya. So kay balo ko nga gitubag ta kay naa man taron diri no? So pasalamati ang Ginoo and the same time pangayo o pangamuyo sa iyaha sa imuhang angay ipangamuyo nga na kaniya. So let us bow down our heads and let us pray.
Yes, Lord, dalaygon kagayon, intak na karon sa kagabhion, nadungog nimo ang mga prayer request sa imong mga katawhan. Wala ko masayod kung unsa ang ilahang ginapangayo nga na kanimo Ginoo. Pero kung unsa man gali na ang ilang gipangayo di kanimo nasayod ko Ginoo, nga wala gyud imposible nga na kanimo kaya nimo ihatag ato kanila Ginoo ang ilang gipangayo nga na kanimo as long as kini Ginoo uyon sa imong plano ug sa imong kabubuton Ginoo. Busa ako mga prayer nadunggon nimo ang ilang mapag-ampo ug imuha gayud na ihatag ato kanila Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Subon nako maayong gabi sa tanan. Sige, dili ta magalangan no. Kay basin og kapoy mo ba? Init ba kang adlaw ganina? Makaluya ang kainit sa adlaw, hinabihan gid kainit no. Nya init pud kaya ang presyo sa gasolina ug mga pamaliton. No? Kay ang mga pamaliton, mga sagad nato ginagamit da sa balay, nagamahal pud siya tungod kay nagamahal man ang gasolina. Na inana gid siya, pag mamahal ang gasolina, mahal gyud ang tanan gyud ng mga pamaliton. No? Asin ra gyud di mamahal gyuro, kay makaya ra man. Pero mga bugas, wala na, mahal na. Mga dilata, mahal na. No? Halos tanan nagmahal na. O kung mudugay pa gid siya, murag sugod lang siguro tag pananom. Karon siguro sugod tag pananom para para pag mumahal pa gid og maayo, nanay ma-harvest no, nanay makaon nga gulay diha sa garden kay bisag mga gulay ron mahal naman pod. Kay gasolinahan ba na gikag bukid. Katong mga walay yuta, pwede ra man ang kaang-kaang, na? Style sa uban kay tanom og kining gulay butang sa kaang. Bisbisan lang permente para di mamatay. Ilisi na nagtanom or kanang gulay ng mga bulak ninyo nasa kaang para mapuslan, na? Anyway, ang ato mensahe karon na kagabhion, ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Buhat kapitulo 3 versikulo 19. Buhat kapitulo 3 versikulo 19 o sa Roma kapitulo 6 versikulo 4. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala kun himuon ninyo kini. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron nga ingon si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa aman kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin sa pulong magaampo ta. Ginoong Dios, salamat gid sa imong pulong nga nabasa Ginoo, panalangin kini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti nga kining imong pulong magadulot gid sa amo ang kasing-kasing hunahuna ug sa among kinabuhi Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimong tanan, in Jesus name I pray. Amen. Now nga itong mensahe karon nakagabhion, aduna ang idea niini that true repentance results in transformed living that honors God. Now, repentance is not just a one-time event, no? Na sa diha nga gidawat nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior sa imong kinabuhi and then nagrepent ka, dili na siya basta-basta dayon mausab imong kinabuhi. Gani ang uban ani taas gyud ka panahon ang ginagugol ani nga diin aron lang gyud nga aduna lang gyud repentance diha sa ilang kinabuhi. Aduna lang gyud transformation diha sa ilahang pagkinabuhi ingon na mga Kristohanon. Pero daghan pod na mga nangalagad sa Ginoo nga wala po repentance, no? Walay paghinulsol kay wala may kabag-uhan yung kinabuhi. Nga bisan og nangaraan na sa pagpangalagad sa Ginoo, wa gyud kabag-uhan ang kinabuhi. Now, repentance not just a one-time event. Sama sa kong gingon, it produces lasting change usab. No, kay nganuman. Kinahanglan ang repentance, dili siya sa takat sa ubos ron. Na. Kinahanglan nga ang kausaban nato mohatag kini og mulahutay nga kausaban. Meaning, kining kausaban nga makita sa itong kinabuhi, dili lang sa pagkakaron, dili lang sa panahon nga dasig ka,
di lang sa panahon nga hayahay ka, di lang sa panahon nga wala kay problema, unya pag naa na kay problema ug naa kay mga kasi nagian sa kinabuhi kay balik na pud ka sa imong old life. Adagan mga Kristohano na pag dasi gani, pag grabe ang panalangin, pag grabe ang favor sa Ginoo, grabe gyud, mura gyud og holy gid kayo kay ano gud lami gid kay kinabuhi. Pero pag abot sa mga pagsulay, mubalik sa kalibutan, kay di man makaya ang mga pagsulay. Mao na ang temporaryo nga kausaban. Pero ang repentance na gusto na kong inyong masabtan, karon na kagabhion, kini siya mulungtad nga kausaban. Now nga ito'y mensahe, di ay karon na kagabhion, magahisgot kita, nini ginatawag, living a life of repentance and renewal. Pag kinabuhi sa kinabuhing mahinulsulon. Kinabuhing nabag-o diha sa pagkahinulsulon. Now first, transformation through repentance. Unsa ba ang transformation pinaagi sa repentance pag hinulsol? Unsa gyud ang makita nga transformation sa tao nga adunay repentance? Unsa ang makita? Ang makita sa tao nga adunay tinuod nga repentance mao kining turning from sin. Sa Bisaya pa, ang pagtalikod sa sala. Now, ang pinaka nindot nga testimonya nga atong mabasa diya sa Bible nga diin makita gyud nato ang total transformation sa kinabuhi is si Paul, si Pablo. Because si Paul sa atoang nasayran, si Paul usa kini siya ka abogado. And the same time believers persecutor, no? Christian persecutor ni siya sa unang iglesia. Nagalutos niya sa mga magtotoo. Pero sa diha nga na-encounter niya si Jesus Christ sa iyang kinabuhi, samtang nagpaingon unta sa dito sa Damascus para sa pagluto sa mga Kristohanon nga nagtago-tago dito sa syudad sa Damascus, nagpakita ang Ginoo sa iya. And sa diha nga nagpakita ang Ginoo sa iya, dito nagsugod ang repentance o dito nagsugod ang transformation sa iyang kinabuhi. So after siya nga gibag-o sa Ginoo, makita pa ba nimo nga si Paul nibalik siya sa iyang pagkamaglulutos? Si Paul dili ni siya usa ka ordinaryo nga kanang maglulutos, kay siya usa ni siya ka pangulo. Abogado ni siya nga nagakuha sa order gikan sa korte aron nga ipakanaog mura ni siya og siya ang implement no sa warrant, kumbaga warrant, order. So kung may order nga mogawas gikan sa korte nga lutuson ang mga Kristohanon, siya ni ang mo-implement sa paglutos ug adtuon niya ang mao nga mga tao nga diin gisuspitsahan na mga magtotoo o mga follower ni Jesus Christ. And then lutuson og patyon sila. Kung dili sila patyon, prisuhon, taralon sa hukmanan, mao gina ang ilang dangatan. Murag pareha sa gibuhat nila kang Stephen. Nga si Stephen, one of the 7 deacons diya sa unang iglesia, nga gitawag kini sa Bible og puno sa balaang espiritu. Sa diha nga isog siya nga nagmantala sa pulong sa Ginoo, nahimo siyang guilty sa atubangan sa balaod nga nagdili sa mga tao sa pagsunod kang Hesukristo niadtong panahona, o gidakop siya og gi-order ni kining ni Paul, no? Nga batuon. Patyon pinagi sa pagbato. Now, kinahanglan ang transformation sa ato ang kinabuhi tungod sa ato ang paghinulsol mo resulta kini sa pagtalikod sa atong sala. Naamo gid tay mga sala. Natay mga sala siguro nga palangga nato kay di man gid nato mabiya-biyaan. Pero ang challenge sa tuwa diri kung naa gid tay tinuod nga repentance, dapat makita gyud nga ni kanato ang tinuod pod nga kausaban sa ato ang kinabuhi, which is one of this is pagtalikod sa sala. Dili kay magka-worse ang imuhang pagpakasala. And then embracing holiness. So sa pag-turn nimo, pagtalikod nimo sa sala, kinahanglan embrace nimo ang
balaan, ang pagkahuli. Why? Because kini man ang hagit sa Ginoo sa tuwa. Ang sa ingon sa Ginoo, pagbalaan kamo kay ako balaan man. So mo na kita ng mga Kristohanon, umanta mo biya sa pagpakasala o sa atong sala o palangga nato nga sala, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan. Kung mayroon ta embracing, gakuson, kumbaga, imuhang nga paningkamutan, imuhang tinguhaon na magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo, and then walking in newness of life. Human ka nga mubiya sa imong sala, maglakaw ka na diha sa bag-o nga kinabuhi. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians 5:17 or 2 Corinthians 5:17. Ingon niya, pagbalaan kamo kay ako balaan man. So ingon niya diha, ang daang pagkatao miagi na ug tan-awa ang bag-o miabot na. Subot pasabot kinahanglan mulakaw na ka adtong bag-o nga kinabuhi nga naangkon nimo. Dili atong daan nimo nga kinabuhi. Maglakaw ka na diha sa bag-o nga kinabuhi. According pa sa Romans 6:4. Wala diha na. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Nganong angay kita magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi? Kay gilubong kita uban ni Kristo. Kinsa man tong gilubong? Katong old nato nga life, katong old na kita, katong karaan na kita, katong kaniadto nato nga kinabuhi, mao toy gilubong uban kang Hesukristo. O kay labanhaw man sa Hesukristo, kita usab magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi nga angay sa atong Ginoo. Tanawa ang caterpillar. Kasi kaila caterpillar diri ulod. Di ba ang ulod nga gitawag og caterpillar, usa ka pangit nga ulod, murag di magay ka siguro mugunit siguro ana. Na? Magbitay man sa dahon, di ba? Sa ilalom sa dahon magbitay sa dala, nasa siyang balay, daghan siya og tiil-tiil gagmay. No? Pangit siya. Pero pag matransform na siya, usa ka anyag nga alibangbang. Dili naka luodon o dili naka mahadlok. Ano man? Alibangbang naman siya. Usa naman siya kanindot og gwapa nga kining alibangbang kay colorful man siya. Pero katong ulod pa siya, pangit gid siya. Inana pud ta. Katong ato ang old life, pangit to siya. Mao to ang gilubong uban ni Kristo. Mao to siya ang gipakamatyan ni Kristo. Ug sa diha nga nabag-o ka na, usa ka na unta ka nindot o usa ka colorful nga Kristohanon. Meaning, ang imong life nimo naglakaw na ka diha sa bag-o nga kinabuhi nga puno sa pagkabalaan. Ikaduha, evidence of renewal in life. Unsa bagyod ang ebidensya na makita sa nabag-o nga kinabuhi? Unsa man? Change attitudes. Atong kinaiya, no? Atong batasan, moro man siguro kinaiya, batasan. Moro ba na karakter? Sa kalainan sa attitude o karakter. Basta kay batasan siguro ni, no? Mausab na ang imong batasan. Dili kay mahimo na inon kang walay batasan. Daghan ang mga Kristohanon, pangalan ra ang nahimong Kristohanon. Dibautismuhan, nakaila kuno kang Kristo, pero ang batasan wa gid na usab. No? Mao lang gyapon, wa gyapon batasan. No? So kita gipahinumduman kita na dapat makita sa ato ang kinabuhi kining usa ka bag-o or nausab nga kinaiya. Kay pangit man pamalandungon o gunahunaon na gibag-o na kuno ang imong kinabuhi pero ang imong attitudes wa man na bag-o, wa man na usab. Another thing, change relationships. Kung may change relationships, kumbaga, sa diha nga nabag-o ka na, nakabaton ka na og bag-o nga kinabuhi, pati ang imong relationship nabag-o na. O katong mga naminyo na dili bud pasabot ilisan nimo imong bana o asawa. Kay change relationships man. Ang ako bud pasabot diri nga change relationship adunay kausaban. Adunay kausaban, adunay kabag-uhan, nga kung kaniadto tingali kay palaaway ka sa imong bana o asawa, kalma nakakaron kay Kristohano naman ka. Kung kaniadto siguro kay sikag pamalika sa imong bana o asawa, bisag unsa na lang imong gitawag sa iyaha, nganlan nimo demonyo, yawa, satanas,
Sa pagyod pangalan, kining buang, sa pagyod, amaw kalog. Ilisa na nimo kay dapat ang bag-o nga kinabuhi nausab na ang imuhang relationship, meaning ang imuhang treatment, ang imuhang ang imuhang pagbati ngadto sa imuhang bana o asawa. Ingon pa, another thing, ingon pa, fruitful service. Unsa daw? Ang ebidensya nga makita sa bag-o nga kinabuhi kinahanglan mabungahon na pag-alagad. Kung mayon ta mabungahon na pag-alagad, meaning gag-grow ka, nag-alagad ka sa Ginoo, nag-grow ka, dili tong unay alibang bang o agi palibak. Alibang bang. Nibisita kay na dungog siguro niya, nagisgutan siya. So buot pa sa buot, kung may fruitful service, nag-aalagad ka sa Ginoo, pero mabungahon ang imong pag-alagad. Progressive ba? Kay kanabitong may fruitful na pagpanarbaho. Buot pa sa buot, ana, maayo ang imong panarbaho, posible may promotion, fruitful nga pag-eskwela, dagko imong grado, ga-participate ka, mo graduate ka, maka-medal ka, o mahimo kang honor. Kung may fruitful nga business, naglambo imong negosyo, dagang kag customers, grabe ang ruling nimo, kay grabe ang kahalinon sa imong negosyo, sa imong tinda. Ang ato pong pag-alagad sa Ginoo dapat fruitful pod, dili tong katong giingon bitaw nako nga upat kapi, pungko, paminaw, pauli, nya pabadlong. Balik na pod Domingo, pungko, paminaw, pauli, pabadlong. Adigi na siya fruitful tawag ana. Bonsai na siya. Kailan mo bonsai? Wa mo tubo, buhi pero wa man mo tubo. Kung magtanom ka og mangga nya mahimong bonsai, may pagputlon na lang nimo. Kaya ang imong expectation sa mangga makabalos na sa imo. Kay imong giatiman, abunuhan, limpyuhan, na pagkahuman mahimo ring bonsai. Ay mo na lang putlon kay gawas lang imong gitanom kay batilis. Pwede ra kay makaingon man ka nga, pwede ra pang sugnod ra man ni siya. Pero kung mahimong bonsai ang usa ka Kristohanon, bot pa sa bot digid fruitful ang yang life niya. Tanawa ang usa ka kahoy. Galatians 5:22-23. Tanawa na to. Galatians. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Kini mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. So mauni siya ang makita sa atong kinabuhi. Mauni ang gitawag fruit of the Spirit. So mauni makita ang fruitful na pag-alagad sa Ginoo. Mauni ang makita nga ebidensya sa bag-o nga kinabuhi. Tanawa ang usa ka kahoy. Kinahanglan nimong i-pruning ang usa ka prutas sa kahoy para mamunga siya og daghan. Ang disiplina sa Ginoo nga buhaton niya sa tuwa, labi na kung magpabadlong ta, dawata lang. Kay gihimo ni sa Ginoo para ta motubo. Kung latuson man ta, kabalo na ta unsa hinungdan nganong gilatos ta sa Ginoo. And dawata na lang kay kana siya muhatod sa imuhang pagtubo, no. Kini siya may usa ka interview, kana si Boy Bulkit masuguna, kanang amaw nga vlogger. Interview na siya ni Chito sa Muntina. Dili man siya Christian, pero nadungog na ako ang iyahang giingon. Ingon niya, gipungutan na siya kung nganong nahimo siyang vlogger. O digani, di siya musugot nga tawagon sa vlogger. Gusto niya tawagon sa, lahi to yung gusto, kay di daw sa gusto ng vlogger, kay sa unsa na lang daw ginahimo sa mga vlogger karon, manghihi lang daw sa Facebook, vlogger na. So, kana si Boy Bulkit, ingon pa niya, kabus gid daw na siya. Pobre kayo, ang yadong balay daw kay upat daw kahaligi gapon, pero kung bisitahan daw sila sa ilahang paryente, di daw mo diretso sa ilang balay, kundi dito sa mga iyaan, kay pobre gid kay sila. Og nakauna-una siya, samtang bata pa siya, na dili siya gusto nga ang iyang masinatian sa iyang mga manghod. Kay siya may magulang, breadwinner man siya. So matud niya, ning kamot sa eskwela, nakahuman sa college, pag human niya og college, nagtrabaho siya sa Mandaluyong, ingon nga call center agent. Iundang siya, pagkahuman, ingon niya, nagtrabaho siya sa Chowking, nahimo siyang manager sa Chowking. Kaya na si Boy Bulkit, murag tulibagbag, no? Pero manager na siya sa Chowking. Nag-resign siya, kay gusto niya ipurso ang iyahang passion.
ang maong paghimo ana iyahang gusto. Kanang drama-drama, salida-salida. So siya direktor, siya po'y artista na iyang ginahimo. Pero iyang gihimo na siya, na matod niya, gibiyaan niya, ginag-resign siya kay para maduol sa siyang pamilya. Kay mag-unsa man daw daghan sa kwarta, pero layo daw sa siyang pamilya niya. Siya daw malipay daw sa iyang kwarta niya. So niuli siya, nag-resign siya, niya, nag-focus siya sa iyang passion niya. Kanang babae nga sigkulata siya, kanang mangusi, manghapak, yan ang tinuod na mama. No? Kana siya. So, unya, ingon niya, nagpasalamat siya sa Ginoo, kay ngano daw, ingon niya, kung wala daw siya makasinati og kapait sa kinabuhi og kalison, dili daw siya mainana daw. Kay tungod man daw sa kapit-os kinabuhi. Gani ingon niya tagaan daw sa 300 pesos pag college daw niya daw. Tungaon gid daw niya hantod isa ka semana. Di daw siya mag-snacks, magbaktas daw siya. Kay para lang gyud nga makahuman sa eskwela. So, matod niya sa kunang gikaingon nga ang tanan niya nga nasinatian kaniadto gipasalamaten niya sa Ginoo. Kay tungod sa maong kapait sa kinabuhi o kapit-os sa kinabuhi, naka-diskarte siya og ingon ni ana. Karon dato naman siya. Kay ingon pa niya sa una upat ka haligi among balay. Karon maglisod na og panilhig iyang nanay sa tanang sulok sa ilang balay. Kay dako na ilang balay. Kay mo man iyang damgo nga pangandoy nga mahimong hamugaway ang ilang pamuyo sa iyang ginikanan, sa papa, mama ug iyang mga igsuon. Kay breadwinner man siya. So, simple nga kinabuhi pero inaana ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. O inaana dapat ang atong kinabuhi nga kanang adunay mga kausaban or pag-ausabon sa Ginoo. And katapusan, living a daily repentance. Kung gibag-o na ka sa Ginoo, paningkamuti nga doon nagyoy repentance adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Dili kay nagrepent ka, pagkaugma kay wala na pod. Balik na pod sa old life. So dapat daily ang repentance sa atong kinabuhi. Atong ikinabuhi daw ang adlaw-adlaw nga kabag-uhan. First, self-examination and confession. So every day sa imong kinabuhi, di man mapulaan ang Ginoo basta kay mahinulsulon lang ka. Pag makasala ka, self-examine, Lord, diri man jud ko huyang, ano man ni Ginoo? And then kumpisal nimo sa Ginoo, isulti nimo sa Ginoo. Then ask for forgiveness and kausaban sa imong kinabuhi. Another thing, humility and obedience. So kinahanglan ang pagpailob, pagpaubos sa atong kaugalingon at ubangan sa Ginoo and pag-obey sa kung unsa man ang gusto niya. Gusto sa Ginoo na mahimo tang obedient sa iyaha. So kinahanglan natong magpailob. Kay ang tao nga di kabalo magpailob, dili gina makasunod. Testing ra ko panarbaho, ug kun di ka mo pailob sa imong amo nimo, di jud ka mo tuman. Paingon nimong amo nga, "Mon, yato ra ko ning items dito sa panabo man." Nya kay taas maggarbo Raymond, "Bahala ka diya, sir. Ikaw lang." O di, ang iyahang pagka mapahitason niresulta sa pag-disobey niya. Di man siya musunod, di man siya mo submit. Pero kung obedient, kung mapailobon si Raymond, may nga, tauhan naman ko dali, dahil biro ko, wadyo ko mahimo ani, musunod rigid ko ani. O di, sige boss. Then resulta sa pagtuman. Nisunod si Raymond kay gipaubos man niya ang kaugalingon, ni submit siya. Then another thing, prayerful dependence on God. When we pray, kinahanglan dependent ta sa Ginoo. Dili kay mag-pray ta, pero lahi atong ginahimo. Natagi pangayo pero lahi po ang ato ang action na ginapakita. Kung mag-pray ganita, dapat in line ang tanan natong lihok, atong hunahuna, ato ang baba, atong mga tiil, atong kinabuhi, atong kamot, in line siya sa atong gi-pray. Dili kay nag-pray ka sa Ginoo pero lahi ang gusto sa imong kamot, lahi ni adto imong tiil. Ha? Wala, dili siya synchronize. Subot pasabot na lisod kaayo. So kung mag-pray ta sa Ginoo, kinahanglan dependent ta sa Ginoo. Madepende gid ta sa Ginoo. Kaya nagpakita na pud siya nga ikaw matinud-anon sa imong gipangayo sa Ginoo. Kay kung dili ka mo depende sa iya, pasabot ana wa kay salig sa iya, buot pasabot ana di jud ka matinud-anon, di jud ka sure ball sa imong gipangayo sa Ginoo. So man ato mensahe karon nakagabhion na nagaisgot kita living in repentance and renewal. So samtang naa ka sa imong balay, karon semana siguro, pray for forgiveness and restoration. And then renew your commitment to Christ and live a transformed life. No, kay di man sa basta-basta God. Di gini sa basta-basta nga pagahimuon. Pero we need to do this kay mao ni ang gusto sa Ginoo sa tuwa. So ato ta sa ato mga prayer request, let us pray sa ato ang panimbahon karong Domingo. I-pray nato sa Ginoo ang matag-usa, ang mga kabataan, yung people, mga hamtong, mga bisita,
maka maggahiusan na magasimba sa Ginoo. I-pray nato ang worship team na ma-empower sa balaang espiritu. Then i-pray nato ang kining ato ang lugar, kining kabayan, no? I-pray nato ni na mga tao din dapita bag-ohon sa Ginoo. Apil na tong kinsa man tong tawhanang samok, na mausab sa Ginoo, no? Ato i-pray. Unya i-pray pod nato ang asa naman ni si Jai ning atong assignment diri sa likod. March na ron. Mag-April na hapit po. So, ato i-pray na, pray na mag-pray na kana diha makaambit lag space dira kay kana man gud dira posible kun ilan ang ibaligya gyud dili na wala gyud mo palit ana kay kuan man gud na siya mabutang man gud na sa exist na dira kay kanal na man gud na diha agod. So kay exist naman na mas maayo na lang ihatag nila sa tuwa. Na? O kung ibaligya man nila sa tuwa, at least gamay ra. Kay kuan man na, exist naman na. Ang exist bitaw sa mga yuta, pangkawaton roman. Kay, wame palit ana. Kay, kung ikaw be, baligya ang kagluti dira, nasa likod simbahan niya, kanal dayon, palit ka. Hindi juga palit siguro Mingo juga, bakilid na gani. Napag sapa. Okay, sapa nga buhi. Kay pwede ta pamingwit o makapanguwang. Na? Pero patay man na, kay kuan man na, kanal man na. So muna nga, i-pray nato na. And then i-pray nato atong umabot pod na youth camp, no? Karon na siyang pizza 1 hangtod pizza 4. I-pray nato sa Ginoo ang protection sa biyahe. Then update ko jay sa jeep, no? Karong 1, 2, 3, 4. Pero matod lang siya dito, matod lang sa 1, kuhaon niya sa pizza 4. Sa German, basta ka German village ba na siya? Unahan daw sa binugaw sa part, pero unahan anang TF Davao dira Task Force. Unahan sa Task Force. Di man daw, binugaw may nagingon sa kuha niya. Unahan daw, na daw, bakal sa, na daw dalan ana padug kalsada. Padug dagat. Nya, basig daghag German suda. Kita mo mag-German nga kuan, street or village pa na dyan. Basig mauna. Pero basig bugaw na, binugaw na. Di na may mga binugaw na pa, may binugaw. Kaya before ka maabot anang coal plant na, di ba? Naman dalan diya. Pero nakadto ito sila Rizami. Pero nakanaha sila Rizami. Ingon niya. Mabasin diya. So i-pray lang nato na ang protection sa Ginoo kay i-provide naman sa Ginoo atong panginahanglanon. So ang protection na lang ug ang kadasig sa atong mga youth, no, nga mo join o di lang mo join kundi mo participate gyud sa mga activities dito. Unya i-pray nato pod ang ato ang street preaching and evangelism karong Sunday, no, Pitsa 22. Pray nato sa Ginoo kay first time nato na himuon karong 2026, no. Pila na kabulan ang milabay, 20 September pa to last nga nag-street preaching town. Saan na taron? March na ta. So, pila na kabulan ng milabay. So, i-pray nato sa Ginoo na dalahon ta sa dapit nga asa ta pwede maka-street preaching, no? Nya, atong i-pray sa Ginoo nga ang mga flyers na atong ihatag, kuntakon ta kay para mga lagad sila sa Ginoo, dili manghulga. No? Kay katong nang hulga sa ako, dito man daw to sa flyers daw. Abi ko nagkontak kay Musimba. Nang hulga na may noon. So, so, i-pray nato nga maka-street preaching ta karong Sunday. Kanya, padayon ta nga maninguha, maningkamot, kita ta og lugar diin asa ta makapahigayon og kining gitawag dato na sa to? Feeding, no? Anang feeding. Unya, before ta mag-pray, mawala man atong ampuanan, before ta mag-pray, basi na ay gusto mo adto sa inyo sa ugma, na ay free dito ang Bible conference, no? Nga diin free paniud to og panihapon. Siguro ilang panihapon sayo. Free registration, free snacks. So wala, libre tanan. Ang madura ka dito. In fact, ganina to nagsugod, ganina ang lecturer or ang ilahang teacher nga magtudloan na is ato Amerikano, missionary sa Southern Baptist, no? Gikan sa Batugikan, California man siguro siya. So basin og naay maka-adto ninyo kay madto man ko ugma, ina lang ko kay para magsabay ta. No? Bot lang gamer kung kuyog ba to sa ugma. Libre man na siya, wala ay problema. Ang time lang nimo nga mo adto.
Open din siya sa tanan, oy. Dili din siya para lang sa mga pastor, kundi bisan sa mga youth, women's, bapmen, open siya tanan basta willing ka na mo participate o mamati sa lecture atong Amerikano. Diha sa New Zion, Dora. Diha sa New Zion sa Sasa. Na basin makapuyog mo. So gihangin ako ang tanan sa pagtindog. Inunduman nato atong mga prayer request na. Ato ang pangamuyoon sa Ginoo kay ang Ginoo willing gid siya nga magtubag sa atong mga pag-ampo. Let us pray. Yes, Lord, dalaygon kagayod initak na sa kagabhion. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina ug hantod karon. Salamat sa imong pulong nga among nadunggan. Salamat usab sa among mga lampuanan, among mga prayer request na gidangop nga nakanimo. Nasayod kami nga dili gid nimo kami pakyason Ginoo. Salamat gyud sa imong pagpamati, pagpaminaw Ginoo ug salamat Ginoo sa tubag sa among mga pag-ampo Ginoo. Padayon ko naga-pray na ikaw mag-bless sa among pagpamauli karon. Pinagis pagpanalipod sa mga kinabuhi diha sa dalan. O ihatod yun nimo kami nga malinawon, malipayon, o safe ang amuang kinabuhi, Ginoo. Adto sa mong tagsa-tagsa ka mga panimalay, o bisa na sa pagpamangatulog, pagpamahulay karon na gabi, tabunan nimo kami sa imuha nga biling nga dugo, o gilayo nimo kami gikan sa mga daotang elemento, o bisan na Ginoo sa mga kalamidad lumitabo panahon sa kagabion. Kuang ginasalik o ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, maging-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan.